Haino Dhalai Haladia VC Ward no Rangi tila Amchaio Kaisa Awarness programni Bisingtwi Amchaini Bwrwi rokno bagjakha Rignai Abohaikheno pandao Dalbidal bodol yakarwi for family ni 14 Voters Romkha Tipra Mothani bana Party ni bana bagjakha bornol amjak sogina harka TWF ni chess kita Tripura 29 Krishnopur block president Mahendra Burma Haladia VC ni chairman Bodol Burma 29 Krishnopur working president Ashok Burma Khorang 13 तारीख मार्च 2026 Chini 11 महारानीपुरनि बिसिङाव खालायनाय 11 महारानीपुर तेलियामुरानि बिसिङाव खालायनाय हलदिया बिसि वार्ड नंबर 4 तीनों जगह Chini Tipra Mothani काइसा चिकित्सा अवेयरनेस प्रोग्राम किंतु ओ जगह अवेयरनेस प्रोग्राम हेपानो ओ जगह Chini 4 फैमिली नि भारत भूटान Tipra Mothawo BJP yakarwi joining faika kok khayo bosi Chini Tipra Motha boskango election tongo aboni bagai Tipra Mothawo borok toma awareness program thung toma goods distribution thung yakaba toma bazar sabang thung yakaba toma jonosabha kotaram thung joto jagano kisase just sakipana joining program ngai tongo কোনো জায়গা তে ফুলকিয়া কোনো জায়গা ফুলগো গায় কক্ষয় বসি গোবাগ্রানি নাখারমানি বেলেকেনো কেপলে টিপ্রাসানি বাগৈ তুমটালি টিপ্রাসান বাগৈ 100% বিনি সামুখাই তমানি বাগৈ Chini যে অন্য কুবন পাতিও কুবল তমাই Chini খাজানি তাখক বুকুকস বরক তরুক বুঝিও তে Chini পাটিও বরক জয়েনিং রফাই হাইজি বরক জয়েনিং রফাইমানি বাগৈ जों Tipra Mothani बेलेकेनो बरकनो बोबाग्रानि वारियर जोङै बरकनो खाका हामाया चाखा बरकनि जेकुनु समायाव बिपद आपद सुख दुख बरकबाय तंनानि बागै जों Tipra Mothani जत वारियर जतनि कारबद्ध तिनिनो जयनिं याखौ अवेयरनेस प्रोग्रामाव फाइसा फाइका तिनो जागानि बिसिनो तैदुनि तंनाय Chini ताखौ बोदराय बेसिकली बिनि नेतृत्वनो अबो तिनिङै दङ लोकालि नेतृत्व दङ Chini बोदराय Chini ताखुक सन्धि तारपरे Chini ताखुक धन कुमार आबनि परे दङ Chini महेन्द्र Chini अशोक Chini सफर बरक जतनो Tipra Mothani एक्टिव वारियर्स आबनि बागै इ 11 महारानीपुर सीट बेलेकेनो ताबो पजिटिव नङै दङ काहामङै थाङै दङ जों केबो ओ जागा बखा थैनानि गरै बसकानि सुदु समयनि अपेक्षा दङ जों हाजि खानि न खबाय लामछगो बाग्रा लंले Khwani shimi biplomni kok thum Chini Khorang